best states in India. ত্রিপুরায় এসে কেমন লাগছে? দেখো ত্রিপুরা আগেও এসেছি, এবারে এলাম, huge change, and it's looking so beautiful. I'm very sure it's going to be one of the best states in India very soon. Thank you. चलो आप लोग हटो हटो हटो, आप आगे बढ़ो, पूरी आधी निकल निकलो इधर से, निकलो निकल जाओ आप, निकलो।